ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଟିକେ अंधेरा ହେଇଗଲା। मोहना पे बहुत बड़ा खुशी खबर, गजपति पे बहुत बड़ा खुशी खबर मोहना का आसी ए द्वारा कौन हो अपना एबे बरमपुर जीवा पे केते टाइम लागुची मोहना रुटे केते घंटा लागुची बरमपुर 3 घंटा लागुची 3 घंटा पहुंची पारिबे बोला गाड़ी तिले 45 मिनिट रे नॉर्मल गाड़ी दिबो घंटा रे पहुंची जिबे बरमपुर एला बुझी पारछंती 4 लेन रास्ता हबो पूरा सीधा रास्ता हबो तो बरमपुर दया करी आपण माने निज निज स्थान रे बसी रहंतु सर आपण माने सब पासकु जाउ सकते सर sarso da jodi sai ci zenga la shelo sho ko rin ja wa ji don sai ya ngan zu ke ba de xia sai pro me ni gu de wo de ni bi chi go ya good night bye bye сегодня да потом да шоу сегодня да я разу не знаю сегодня да да сейчас я мне шоу гомбалария мы там не кудиша ada injal
希望能收视到今天的收视区，就来他们学习期。哎呀，10万人的接球，咱们的哇！